अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर एक बड़ी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तहसील रायवंड मौजा जाते में मिड सिटी के नाम से 2019 में एक हाउसिंग सोसाइटी शुरू की गई। 606 कनाल पे ये मुश्तमिल रकबा था और इसको 2022 में जो है वो NOC मिला। फ्रॉड इन्होंने कैसे किया, लोगों का 500 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने कैसे इकट्ठा किया, ये आपको मैं सारा आज आपने इस ब्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी कैसे शुरू हुई। 5 लोग इकट्ठे हुए जो डायरेक्टर बने, उनके नाम भी मैं आपको दूंगा, उनकी करतूतें भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने लोगों से किस तरह पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को उन्होंने अल्ले तल्ले भी किए और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग इस लिहाज से की कि ड्राइवरों के नाम पे पैसों को ट्रांसफ़र किया गया, अकाउंट्स खोले गए और फिर उन अकाउंट को जो है वो गैर मुल्की भेजे गए। कैसे भेजे गए ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उस पे जो है वो FIA मुतरक हुआ। FI ने उन लोगों को बुलाया, रिकॉर्ड मंगवाया। रिकॉर्ड तो ना आ सका लेकिन वो लोग वक्तन फ़क्तन आते रहे और फिर उन्होंने एक डील के ज़रिए FIA की इंक्वायरी जो है उसको डंप कर दिया, उसको इंक्वायरी को ख़त्म कर दिया। मिड सिटी के नाम पे जो LDA के छोटे अफसरान हैं वो भी अय्याशियाँ करते रहे। 2019 में शुरू होने वाली मिड सिटी को 22 में जो है वो LDA ने मंजूरी दी थी और इसके बाद एक इनका ड्राइवर था, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र किए गए। कौन से सरकारी अफसरान इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की जो है वो सरपरस्ती करते रहे, ये मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। और कंपनी ने मिड सिटी से आगे जो है वो कौन कौन सी कंपनियां बनाई, लोगों के किस तरह पैसे हड़प किए। LDA ने तो 606 कनाल की मंजूरी दी थी और उस प्लान में जो है वो LDA ने 5 से 8 मरले जो कैटेगरी के प्लाट थे 251 थे। 8 से 10 मरले के जो प्लाट थे C ब्लॉक में 18 थे। ये LDA के मैं प्लान क्या आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो है इनको NOC दिया और जिन शराइतों पे दिया। 10 मरले से एक कनाल के जो प्लाट थे वो C ब्लॉक में 17 थे। एक कनाल से 2 कनाल के जो प्लाट थे वो B ब्लॉक में 2 और C ब्लॉक में 26 थे। इसके अलावा जो है वो अपार्टमेंट जो है 1.5 कनाल, 1 कनाल से 1.5 कनाल के जो अपार्टमेंट था वो 12 थे B ब्लॉक में। और इसके अलावा जो है अपार्टमेंट प्लाट 6.29 कनाल जो है वो मुख्तस की गई और उसके जो है टोटल मजमूई तौर पे जो है 312 कनाल के जो प्लाट C ब्लॉक में रखे गए। 16 प्लाट जो है नाजरीन वो B ब्लॉक में रखा, A ब्लॉक में कोई नहीं रखा गया। फिर उसमें जो है दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि 8 मरले तक जो है वो B ब्लॉक जो था उसमें 8 मरले तक A ब्लॉक में 16 प्लाट आ गए। उसके बाद 12 मरले में 21 प्लाट, 18 मरले में 4 प्लाट, 2 कनाल के 2 प्लाट आ गए A ब्लॉक में और 4 कनाल के जो है 1 प्लाट आ गया A ब्लॉक में। 8 कनाल के 2 प्लाट आ गए 1 प्लाट। मजमूई तौर पे जो है 46 प्लाट जो है वो इसमें आ गए। ये जब NOC LDA ने दिया तो ये उनकी शराइत थी और इसी पैटर्न पे उन्होंने कहा जी को चलाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है उसके आगे 2 कंपनियां और बना दी। मिड सिटी ग्रीन्स के नाम पे इन्होंने फाइलें बनानी शुरू कर दी। नाज़रीन आप हैरान होंगे, 606 कनाल का इनको NOC मिला और इन्होंने 6000 कनाल की जो है फाइलें फरोख्त कर दी। फाइलें कैसे फ़रोख्त की उन्होंने जो है सबसे पहले मिड सिटी की जो है ये नहीं बताया कि 606 कनाल का, मजमूई तौर पे तो इनके पास 606 कनाल का रकबा था, NOC भी इनको 606 कनाल का मिला था, लेकिन उन्होंने 6000 कनाल की जो है ना वो फाइलें
اس میں جو ہے وہ اس کو سیل کر دی. تقریباً 2000 کنال جو ہے وہ انہوں نے مڈ سٹی کو ظاہر کر کے اس میں بنا دی. پھر انہوں نے مڈ سٹی گرینز کے نام سے جو ہے بیچ میں ہی خود ساختہ ایک بچہ پیدا ہو گیا خود ساختہ مڈ سٹی گرینز کے نام سے جو ہے انہوں نے وہ سوسائٹی لانچ کی اور اس کی الگ سے بکنگ جو ہے وہ شروع کر دی. یہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہا. لوگ اب دہائی دیتے رہے کہ ہمارے پیسے ہمیں واپس دے دیں اگر اس کو جو ہے آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کرنی. ایل ڈی اے کا ایک جو ضابطہ تھا اس کے مطابق تو ایل ڈی اے کو یہ تھا کہ 5 سال میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ مکمل کرنی ہے اور 5 سال ان کے نیکسٹ سال میں ہونے والے ہیں. ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ابھی جو ہے وہ ایک بڑا 4 بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور اگلے سال ممکن ہے کہ یہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ پیسہ نہ لگائیں اور فرار ہو جائیں. فرار تو ان کا بنتا بھی ہے جس طرح انہوں نے لوٹ مار کی اور لوگوں سے پیسے لوٹے ہیں. کیسے لوٹے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپنی اس وقت انہوں نے ابھی حال ہی جو آڈٹ بنایا ہے آڈٹ ظاہر کیا ہے آڈٹ کروایا ہے کمپنی سے تو ان میں انہوں نے 110 کروڑ کا خسارہ جو ہے وہ شو کر دیا ہے جبکہ 24 میں جو ہے ان کا خسارہ 93 کروڑ روپیہ تھا. ابھی میں نیب کی بات نہیں بتاؤں گا کہ نیب نے بھی اس کیس کو ٹیک اوور کر لیا ہے. کیسے کیا ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کے لیے کیونکہ یہ بڑا فراڈ ہے بہت بڑا فراڈ ہے. اس کے لیے کوئی 2 ایپیسوڈ بھی چاہیے تو میں پھر باری باری جو ہے نا وہ تمام تفصیلات جو ہے آپ سے شیئر کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ اب تک مڈ سٹی انتظامیہ نے ان کے مالکان نے ان کے ڈائریکٹر نے 700 کروڑ روپے کا مجموعی طور پہ فراڈ کیا ہے. ناظرین 700 کروڑ روپے کا فراڈ کیا ہے اور یہ فراڈ 606 کنال سے شروع ہو کے 6000 کنال تک جو ہے وہ چلا گیا ہے. خود ساختہ فائلیں اس کی سیل کی گئی جس پہ جو ہے ناظرین نیب بھی حرکت میں آ گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اس کے بعد پھر ایک اسی پہ نیب نے کن کن لوگوں کو طلب کیا ہے نیب میں کون لوگ گئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں کتنا بڑا مافیا ہے ان کے ڈیزگنیشن ان کی ساری کس کس اکاؤنٹ میں آپ کو مڈ سٹی کے اکاؤنٹ بھی بتاؤں گا کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے گئے اور ادھر سے کہاں پہ گئے. یہ نیکسٹ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.